Ouais, salut la famille. Quand même, on va la dire la même. Oh, donc, sans honner. Ne connais pas l'eau, ne comment tu m'as mené à la place. Voilà. Il veut comment tu m'as mené, il veut comment tu m'as mené à ma gagné bolode. Bref, année, si à conseiller gagnant pour conseiller, il s'en a de conseiller le cono. Voilà, bien, comment tu m'as fait ça ne conseiller qu'à essayer, donc conseiller connaisseur. Bien conseiller à nous monter maintenant. Des résultats na ñoo teme do bolo de parce que do savo make voilà parce que on sait que yang pour conseil ni si ya conseil comparer ñoo na ñoo que diro ambe do yang pour gasila parce que pourquoi yang pour conseil ibe wari ibe bonu warde iba boy poche ko ne wo shide ta bieta kado c'est dit que ta ko ni gratuit de yero lu si comparer ñoo non gratuit en plus fana ma marché wolo wala bonne wura 12 année mun trablé wala yere bado obelebele ala yere jole fleni tout ça parce que ayi wala ko aba ka fonu ticket à 2 millions ka risiri kema voilà mun trablé tara ticket da flé wala du dossier ka samburu kono ou aka salon yere kono wala du jour d'état en plus c'était gratuit mo ma son ata c'est à concert là ko parce que comme un gagnant pour là parce que c'est pas bon. Moi, mes starita selba don 2 millions et ka conseiller à Duguseje et qu'on non et ka seni be monter selba don à Duguseje be conseiller que musique na conseiller ka don parce que ay wiyale ni ngale ko non comme obise ke jori wa sere o bien tike bi bolo min bayira ko e ga 2 millions bo sadi bi bolo ko si akeu ko amata sarale wala mais parce que mal la ni fenti bolo be ni fama o te nyogona ngati ni fama o te kankelen fo ibe son asego bolo voilà parce que celui qui fait ba bolo nous fama o to be nyogon bolo tout ça o ba so ko te po e fantan ndo wala kuma mi ba be chukamna mais fama ye fantan ni barka bi bolo dro te molo wala be ya po conseil à réussir tout ça tu vois. Voilà, c'est lui qui conseille là parce que pourquoi aya gangsta yang poe mo bita conseil là be bloquer yere mais abado ko ni yang poe conseil qui a celle doit du se jale be ale conseil be na le potota mais ni ye fait sur min ka jugno poto e suro yere voilà e salim ne yang poe ko OK problème foi tele comme e salim ne la comme fentene ko to sa fembe ko ne beta stadium sporta comme yuko ne tate ke et celle don eta beke du seje ne be conseiller ke ga conseiller don na ere comme yuko mega sira femme ne ba kete ala ka e concerta ay stadium sporta ay conseiller ke ala conseiller dona ba yang po conseiller a bloquer depuis 22h comme ça c'est pas qui se frère mais qui se bloquer de tout ça. Sans yang po kana yere mo yara pero mo tara présenter yonno gisere fremera ka so lure mana yere kuma te yang po yere ma kabri 22h yang po ka conseiller bloguera mais siri ga conseiller do te mena yere ku te do ku beta yang po ka conseiller la ku te do gratuit voilà comme be imazu e chwa ma siri gi ma imazi chama bla wala dugumala de manzi la kwa ka sanfla irage maloba fora he parce que malia kodo mais bref on est construire nous bela et tout ça ou fla be an yang pour ka construire le mais an yang pour ka construire mo tara yeno de plus longtemps ama en continue ka ko andara si ka tale direct wala foga dugu yereje tout ça ya 6h 7h comme ça parce que antere kelena voilà mais pas une forme royana amé malé on félicité tout ça parce que muta ke war ko muta ke na fulo ko muta ke trop ko e utara yang pour soutenir parce que c'est dit que comme un gala ama bien ça va pas du tout ikana fenke mola ko fembi bolo ko war bi bolo c'est pas bon voilà mais yang pofle afle ki malo en plus fana itara ira so mbezi la kata kuma chama fo
ne tɛ n ka ko bila Young Po ka ko kɛrɛfɛ parce que an tɛ sira kelen na, an tɛ diɲɛ kelen na, an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la kelen na yɛrɛ. Ne bɛ Young Po ne bɛ don a contrôle la mun na, ne b'a juguya mun na parce que a tɛ ne ɲɛ foyi la. Est ce que adamaden yɛrɛ kan k'o foyi d'a la k'u ɲɔgɔnna adamaden k'o tɛ ɲɛ foyi la. Adamaden mɔgɔ si dafalen tɛ, Ala de dafalen don. Wari b'i bolo o ye tiɲɛ ye dɛ, mobili b'i bolo o ye tiɲɛ ye dɛ, jatigi ɲumanw b'i bolo o bɛ miliyɔnw d'i ma fu o ye tiɲɛ ye dɛ. Mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ Young Po la o tɛ la parce que adamadenya b'a la. A bɛ siran mɔgɔw gasi ɲɛ, a tɛ dɔn bɛɛ ka so dɛ, a tɛ tugu raperi bɛɛ kɔ dɛ. Voilà o kɔni b'a la o tɛ la dɛ. O ye yɔrɔ fitinin de ka yira comme mɔgɔw ɲɛ b'a la cogoya min na an b'o yɔrɔ fɔ. Voilà sinon fɛn bɛ mɔgɔ bolo a t'i bolo, fɛn b'i bolo a tɛ dɔ bolo. Voilà c'est ça la vie tu vois. Sinon i kana fɔ ko wari ko mobili ko dɛ, sinon mɔgɔ foyi t'a la. Maliyɛnw bɔra k'a yir'i la ko wari ko tɛ mobili ko tɛ, o to yen nɔ anw bɛ taa Young Po ka concert la parce que adamadenya b'a la. Franchement o ye mɔgɔw dusu suma. Voilà sinon i ka concert parce que numéro maintenant an kun bɛ k'a lajɛ direct la, dɔw yɛrɛ kun bɛ scène sanfɛ an kun bɛ k'a lajɛ u ka téléphone na direct la. An ye sanfɛla ni kɛrɛfɛlaw bɛɛ ye tout ça mɔgɔw ma taa. Voilà mais comme aw tɛ sɔn k'o bila parce que franchement Mali vidéoman an b'u féliciter diplôme kan ka d'u ma parce que u bɛ se ka mɔgɔw ka concert vidéo ta a tɛ tiɲɛ. Mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ de ta. Sinon concert salle côté dɛ u t'olu ta de, sanfɛla u t'olu ta de, adamadenw bɛ yɔrɔ min na u b'olu de ta. Ka yira mɔgɔw la ko mɔgɔw taara alors que mɔgɔ yɛrɛ ma taa. Mɔgɔ min taara Young Po ka concert la parce que Young Po ta kun tɛ gise fermé, gise bloqué don. A ye gise bloqué de ka stadium sport ka fa pewu fo gise bɛ fermé. Seni aw bɛ dɔn aw bɛ vidéo la tout ça. Seni yɛrɛ tellement que mɔgɔw cayara parce que a kɛra 2017 i b'a wani ka 26 mars fɔlɔ a kɛra o de. Tellement que adamadenw cayara yen fara, ale de ka seni yɛrɛ sanfɛla fara. A se k'a fɔ parce que u y'a bila tabali de sanfɛ pour que a bɛ se ka son da mɔgɔ ye. Seni sanfɛla bɛɛ fara ale yɛrɛ tɛ ye mɔgɔ bolo yɛrɛ. U ye tabali de bila a ka kuma. Voilà an bɛ fɛn min f'i ɲɛna i kana juguya bila i ni rapɛriw cɛ ko e de bɛ rapɛriw diriger parce que aw bɛ ka fɛn kelen de bila aw kɔnɔ ko aw ye jabaatelakaw ye biti aw bɛ se biti la aw bɛ se courant la n'i tɛ se dɔnkilida fana la an b'i ladege aw bɛ fɛ ka Mali rapɛri bɛɛ minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'aw b'o produit k'u bɛ to aw ta de la k'u se ka foyi kɛ n'aw tɛ o se ka kɛ o se ka kɛ min b'aw kɔnɔ a y'o b'aw kɔnɔ hɛn ko Mali rapɛri caman bɛ yen nɔ Mali rapɛri ba ninnu k'olu bɛɛ y'a commencé e ka studio de kɔnɔ a donna ta bɔra ta critique kumaw tɛ yan mais an bɛ min f'i ɲɛna i ka baara kɛ tout ça hasiriya n'i ko i b'i yɛrɛ ta ko i ye hasiri c'est comme ça a bɛ k'i ɲɛna dɛ. Voilà Young Po bɔra ka résultat d'e ma kɛlɛ fana ma ban dɛ ou bien i b'i calmer sinon kɛlɛ ma ban dɛ parce que Young Po ye gangster ye a bɛ kuma kelen de fɔ. Voilà e yɛrɛ bɔra ko ne ye Bercy fare ka Sénégal fa ka Gambie fare ko Mali rapɛri jumɛn bɛ yen nɔ min taara concert kɛ Tchad. O ye Tchad ye o ye Gambie o ye Sénégal o ye France o ye Congo ye an ko an ka ba Maliba dɛ. E ye fɛn jumɛn kɛ ba Maliba kɔnɔ stade ko la concert ko la ka taa 2017 ka fo k'a bila 2019 concert fila ou saba i ye dɔrɔn de kɛ 2017 ne i bɛ wani ka stadium sport ko i ye concert kɛ stadium sport la ko minɛ après i b'an taara ka 26 mars ta i y'o kɛ wari la ani seli fitinin min tɛmɛna k'a ye stade la ani ni concert 26 mars sɔrɔ sinon i ka concert bɛ gratuit ani mɔgɔ boîte kɔnɔna ninnu i bɛ taa concert kɛ yen nɔ sinon i ka concert bɛ gratuit sinon k'a fɔ Sidiki e ka wari e ka o de filɛ tantɔ n'a y'a sɔrɔ dɔrɔn dɔ n ka cɛ i b'i calmer dɛ walahi mais ala y'a kɛ jatigiw b'i bolo u bɛ soutenir sinon o de sutura de sinon walahi kun bɛ k'i ɲɛna parce que e t'a kun ye love de e t'a ye love de don o don i bɛ segin kuma kelen de kan ou bien i bɛ jatigi fasa da i yɛrɛ sigi i yɛrɛ comparer tɔw la dɛ. An bɛ min fɔ u ka dusu ninnu ɲɛna ani mamala ninnu ani baroba ninnu an bɛ min fɔ aw ɲɛna aw kana ta kɛ tɔgɔko ye aw kana ta kɛ fɛn wɛrɛ ye e filɛ ka 10 millions bɔ
pour que adamadenw k'a fɔ ko ye 2 millions de Sidiki ma ka fɔ kama o ka taa concert la gratuit pour que ka yira wuladu duzunu ka yira jɔn na baroba la ni da transit ninnu ni mamala ninnu parce que olu fana filɛ a jatigiw filɛ olu fana bɛ bila ɲɔgɔn contrôle la de nin ye nin kɛ Sidiki ye fɔ fana ka nin k'a ye dɛ Mali dɔgɔtɔrɔso filɛ yen nɔ Gabriel Touré n'i taara yen nɔ i se ka don yɛrɛ tellement que nɔgɔ furako b'a na tout ça e ka do doze e milliardaire tigi de e bɛ bɔ ni mobili minnu ɲɛ Amérique France tout ça ni milliard tɛ mɔgɔ compte la i se ka bɔ n'olu ye mais e bɔra ka fɛn jumɛn kɛ Mali la ka mɔgɔw dɛmɛ tout ça ani baroba kɔni tɛ o ale de bɛ Sidiki sɔn boîte la en plus fana a bɛ million ta k'a fili jama la mɔgɔw b'o yɛrɛ faga ni million ye fantanw sigilen don siradaw la i ma taa wari di olu ma k'u dɛmɛ ko wari b'e bolo e bɛ tɔgɔ ɲini de la wari in bɛ ban dɛ an bɛ Ala deli Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sinon wari in tɛ foyi ye an b'o de fɔ aw ɲɛna aw ka sabali tout ça sinon Seydou Keita filɛ Mali balontanna a ye fɛn min kɛ tout ça ka bɔ ni malow ye tout ça ani ɲɔ ani fɛn caman dumuni caman ani tulu a caman k'u san k'u bila mobili kɔnɔ ka taa quartier dɔ la k'a di mɔgɔw ma fantanw ma minnu ka surafana t'u bolo a ko a b'a yira mɔgɔw la a m'a ka video kɛ waso kama foyi kama ka nin video yira mɔgɔw la Mali waritigiw la ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o de ka fisa sinon ale m'a ta kɛ wari kama a m'a ta kɛ foyi kama ko a y'a kɛ de ko n'u y'a ye n'u ye video ye fana bɛ courage ta ka fantanw dɛmɛ mais aw de bɛ taa million bɔ ka waso ɲɔgɔn na aw faama dama ko ne ye mobili di nin ma de ne ye million di Sidiki ma de ne ye mobili kura d'a ma de a donna ta bɔra ta diɲɛ tɛ sɔn ye dɛ an bɛɛ bɛ sa kelen kelen an bɛ min fɛ aw ɲɛna an ka baara in kama an ka kɛ Ala kama o de ɲɔgɔn tɛ sinon wari in tɛ foyi ye dɛ a b'i bolo bi sini a t'i bolo a t'i bolo bi sini a bɛ k'i bolo c'est ça la vie tu vois an bɛ min fɛ aw ɲɛna aw ka sabali tout ça aw ka fantanw dɛmɛ sinon tɔgɔ tɛ dɛ o la saya ka teli dɛ wala i mani ta tɔgɔ la tɔgɔ kama cogo donc i bɛ sa dɛ voilà franchement Sidiki ta kɛra maloya de i ye conseil kɛ ko e se ka 26 mars fa ko e taara France e taara Bercy fa alors que Bercy c'était festival en plus fana i kelen tɛ Fatumata Jawara a bɛ France wala Mali ka taa Salifou Keita ninnu mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'i reconnaît don ka tɛmɛ Fatumata Jawara kan a kun bɛ théâtre bɔ a ye théâtre bɔ ko Siya o Siya tɔgɔ in de dɔnkilidala ye Fatumata Jawara Mali artiste foyi tɛ yen nɔ k'i reconnaît ka tɛmɛ Fatumata Jawara kan France Paris kɔnɔ tɛ dɛ France dugu fitinin bɛɛ Amérique ninnu Espagne ninnu u bɛɛ parce que ale bɛ français fɔ a bɛ anglais fɔ tout ça a bɛ kuma bɛɛ la i n'a fɔ bamanankan mɔgɔ si reconnaît tɛ ka tɛmɛ ale kan Mali kɔnɔ tout ça e n'o taara festival la tout ça ni Gay City ye i ni min ye contrat signé tout ça parce que olu ni rappeur caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ reconnaît don France u bɛ français y'u reconnaît tout ça olu ka concert surtout festival tubabuw ye festival fɛ tɔrɔ festival bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa yen nɔ parce que tulonkɛ de ka di olu ye e ni Fatumata Jawara ninnu bɛɛ taara concert la ni Gay City e b'a fɔ ko e taara Bercy Fatuma ta bɔrɔ ta alors que c'était festival i yɛrɛ tɛ malo ne taara Bercy fa ka taa Gambie fa ka taa Tchad fa ka taa Guinée fa 26 mars don mais hali États-Unis fɔlɔ fa kuma a tɛ filanan ma o tɛ maloya ko da ye jarabi dɔnkilidala e b'i yɛrɛ bila gangstaw kɔ sisan i ma maloya ba k'i ka concert kɛ Bezi dɔrɔn ye Mali kɔnɔ k'u bɛ k'a fɔ ko ne bilara yan po contrôle la de ko bɛɛ ka taa ka concert la ko surprise caman bɛ yen nɔ ko yen bɛ fa de ko concert kelen de bɛ yen nɔ nin tɛ maloya ko da ye en plus fana dɔ fana bɔra aw ka mɔgɔw dɔ fana bɔra k'u tɔgɔ changer k'a kɛ saison Bezi ye ka saison photo bila la
ko Sidiki ba fatura o fana kɛra bezalilu kan aw bɛ jɛ kan dɔn aw bɛ ɲɔgɔn dɔn n'aw ma da la n'aw yɛrɛ page in kan fo n'u ye page in bloqué dɛ sinon Sidiki ye Buye Kuyate MC le Sidiki ni rappeur misɛmani kari Mali kɔnɔ olu ka fɛn dɔrɔn de bɛ publicité la sinon rappeur tɔw n'u o t'o publier u ka page kan parce que olu yɛrɛ ka page don o y'o arnaque kɛ pour que ka buzz créer Mali kɔnɔ o fana buzz kɛra mɔgɔ ma taa concert la o fana bɔra yen nɔ ko Dj Arafati fatura ko concert bɛ kɛ Dj Arafati fana tɔgɔ kan concert fana ma marché wari ko tɛ dɛ buzz ko fana tɛ i bɛ wele i bɛ baara kɛ parce que i bɛ wari min filɛ ka e bila kɔ de la parce que a ye bila baara de la parce que n'ale ye fɛn min kɛ dɔrɔn aw fana bɛ wele f'aw k'o de kɛ dɛ o fana se ka ɲɛnabɔ dɛ aw ye barika ɲini dɛ ko barika bɛ n na a bɛ karisa la a bɛ karisa barikaw bɛ ɲɔgɔn ye dɛ barikaw bɛ ɲɔgɔn ye de i bɛ wari ye barika de ɲini a y'a bamuso ka barika de ɲini o de b'a ko san dɛ c'est pour cela que a bɛ don fɛn o fɛn na a tɛ tiɲɛ a bolo a bɛ ɲɛ a bolo dɛ parce que mun na barika don i bɛ wari ka fɛnw bɛ se k'u yɛrɛ faga i bɛ wari nɔfɛ fɛn wɛrɛ kama tɛ dɛ barika min b'a kɔ ani mɔgɔ bonya min b'a la i bɛ wari ka fɛnw bɛ se k'u yɛrɛ faga i bɛ wari nɔfɛ n'a taara yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa yen nɔ tellement k'u b'a fɛ ni kanu yɛrɛ la o ni kana fɔ k'i bɛ juguya ta k'a ɲɛsin mɔgɔ ma k'e ye mɔgɔ dɛmɛ i b'olu critiquer o man ɲi ala yɛrɛ bɔra la tiɲɛ yɛrɛ sa ne kɔni bolo kɔni sisan kɔni bɛ calmer de ni mi calmer kɔni choqué pour éduquer don